Puna si Attorney Ray Cartojano. Good afternoon, Attorney Ray. May hapon, no? Okay. Yes, Attorney Ray. Nahimo jud nga isgutanan na Attorney Badong kining divorce bill para masayod pod ang atuang katawhan Attorney. Unsa day kining unsay nakapaloob aning divorce bill, Attorney? Well, murag mo follow ni sa kaning ubang mga divorce bill sa ubang nasod, no? Kaya giningon natong natay absolute divorce, no? Pasabot bumukit nga kung di jud magkasinabot ang kaning magtiayon, nasa option nga undangon ang kaminyoon, no? Kung atong nasod sa tibuok kalibutan, murag kita lang nasod nga in addition sa gamay nga nasod nga Vatican nga wa nag-allow og kanang divorce. No, so mo na siguro nga makita nimo nga daghag mga magtiayon diri sa atong nasod nga wa jud natagag chance pod nga sa nimo minyo, no? Tapos sitwasyon pod nga tanang ginaingon nga mga abusive nga mga partners, way remedyo, no? Ang remedyo nato is kanang siguro legal separation, ibulag lang asawa, pero wa jud sa chance nga kanang magtukod og bag-ong relationship o di ba pamilya. Attorney, kanang nga medyo against man gud ang uban ani tungod pud usab sa to ang religious nga to ang perspective, no? Unsa ang ano ani attorney kanang implikasyon kung baga sa divorce bill or kan kung mahimo man kining balaod diri sa katilingban, attorney? Well, kanang ginaingon nilang religion bumbukate, no? Sa ubang nasod nga mga nasod nga Katoliko nga nasod, allowed man na siya. So kung ako tanaw murag siguro exaggerated ng ginaingon nilang statement nga religion, no, nga ubang nasod man nga mas Katoliko pa sa tuwa, no, mas dako ilang population, mga Catholic nations, allowed man nila kanang ginaingon nga divorce. So gihimo lang po na sigurong rason sa uban, no, nga di sila mo take og action kay at the end of the day ang musafir ani ang atong kuan gyapon, no, katilingban. So siguro ilang i-discuss ni siguro kaning mga grounds, no, kanang provision sa balaod, tapos ikumpara sa ubang nasod kung unsa atong i-allow nga mga grounds. Eh dugay naman ning i-discuss sa kuan kongreso, no, mga limited grounds nga atong gamiton para i-allow kaning giningon nga absolute divorce sa atong nasod. Sa imong pananaw, attorney, kining kung mahimo man kining balaod ning diborsyo, no, unsa man ang pipila no ka mga grounds in case lang attorney nga mahimong basehan nga pwede ang duwa ka magtiayon nga mupaagi ining diborsyo? Well, gisugdan na sa debate sa atong kongreso, nakita na kung usa ka mga grounds kanang dugay na nga wa nag-uban. No, ang mag-asawa na mingon tag siguro 5 o 10 ka tuig. No, wa na sila nag-uban pagkatapos makita nimo nga murag irreconcilable ang differences, no? Ang katong previous nga draft nato sa atong kongreso i-certify na sa atong simbahan kung asa ka miyembro nga simbahan. So kato siya may to siya nga mga provisions maskin magsugod dikto bumbukit ba, no, kaning magtiayon nga wa na nag-uban, no, dugay na kay wa nag-uban ma-certify na, no, ma-validate, tapos para pud matagan sila tsansa, no, nga pwede silang magtukod og bag-o nga relationship. So usa ni siya nga mga grounds, no, for example ang uban nga grounds nga katong ginaingon nila mga abuse, pwede nila tong i-limit, i-restrict at butangan og kondisyones. Base subject po na siya sa abuse. Kung lagi nga nag-away lang mag-asawa pagkatapos mo divorce dayon. So mas maayos po itong gidebate naman nila sa una sa kongreso to, maayo to siya nga mga sugdan nga mga provisions. Tungod kay kato siya grounded to sa statistics pod nga pila ni kalibo nga mga magtiayon nga wala jud nag-uban, no, dugay na usa nag-uban, tapos wala jud sila chance nga magbalikay. So dapat hatagan sila chance nga kanang magtukod og bag-o nga mga pamilya o di ba mga relationship.
Napod to'y attorney ba nga usa siya kalalaki mingon siya nga kinahanglan niya diborsyo attorney kay matod pa dugay na pud daw sila nga wala siyang asawa o gusto na pud daw makigbulag siyang asawa sa iyaha kay ang iya pong pananaw attorney kay kung wala daw divorce murag galugi kumbaga siya kay ang asawa wala naman gyud daw gusto sa iyaha wala naman pud daw ingon nga sila nagauban pa na pud ay alain partner kay 80% sa iyang sweldo attorney muadto siyang asawa. So murag kumbaga wala ana siya attorney nga murag dako yang problema nga walay divorce diri sa atuang nasod. Well, kanang support sa mga bata, di yun na siya makompromise po sa divorce, no? Pasabot magbulag ang mag-asawa, na di obligasyon ang mag-asawa, di ba ba, ng suportahan ng mga bata. So di siya mahimong rason na siya nang mingon siya mo-divorce siya tungkol lagi nga di siya mahatag og suporta, no? So, di ni suporta sa asawa, kundi suporta sa mga bata, no? Importante na siya iklaro pagkatapos kana siya nga statistics kanang giringon nga nimo nga dugay na jud nga nag-uban maskin diha magsugod lang siguro no nga basis daghan na siya nga sa tuang nasod nga murag nagpuyo-puyo na lang no tungod kay ang maka-afford mangud sa atong divorce no kanang annulment nga giningon natong limited divorce diri sa atong nasod mga adunahan lang pod di ba may kaya no bubukit so ang uban di pod mo sulod nga klase nga gastos tungod kaysa mo gastos sila nga ng dako-dako ila na lang ning gamiton nga panggastos sa ilang pamilya di ba maggamit og pang eskwela sa ilang mga anak kumbaga so, days na lang no yes no so di siya kanang present na to nga balaod on annulment o di ba kanang giningon nga limited divorce usa siya kanang balaod non no nga bias kayo mo pabor sa mga adunahan so dapat ang kadaghanan no kanang wadyog di ka afford bumukit mohimo na magbulag-bulag na lang jud sila no di na sa pila ka tuig abot og 20 ka tuig wala sa nag-uban tapos ni suffer ang mga bata ni suffer sila pod no pag di sila ka himog mga sakto nga negosyo tungod kay naay mga provisions sa atong civil code sa mga panag-iya sa mga yuta no mga balay so maskin diha lang magsugod siguro no okay ko din sana nga arrangement kanang ginaingon nga separation in fact no ang tawag ana bubukit dugay na nga tuig nga wa nag-uban diha siguro nga makita nimo nga kusog na siya nga ebidensya nga dapat hatagan nato katungod ang mag-asawa nga mo build na sila bago nilang mga kinabuhi. Kaya matud po attorney no nga kining diborsyo man daw murag na misunderstood lang sa kadaghanan no kay kining nga diborsyo mo dili man daw kinahanglan nga makig-divorce ang usa ka asawa uban na kay gusto na niya magminyo dayon no attorney gusto ra man daw sa uban nga tama na kumbaga dili na jud daw ma-reconcile ang usa ka relasyon ingon po do sab attorney sa kini nga usa ka obispo no nga kining diborsyo may dili naman no kinahanglan matud pa kaya may annulment og legal separation naman daw attorney ang pangutana karon attorney unsa may kalahian sa annulment og legal separation sa diborsyo. Well, sa atong kanang giningon natong limited divorce no kanang annulment, ang ground din bubukit kanang psychological incapacity. Sa pila ka tuig nagbago ang konsepto ana sa Supreme Court. No kanang proseso nga imong i-prove ang imong partner nga psychologically incapacitated. Mula na siyang ground no nga imong buhaton nga magka-maanal no di ba magka-divorce no ang mag-asawa. So para buhaton nimo na siya mo file kag kaso sa korte. Gastos kaayo dugay nga proseso. No tapos katoy mong na-mention nga legal separation nga remedyo kana siya mo gibulag lang ang mag-asawa no nagbulag lang sila pero sa mata sa balaod mag-asawa gyapon sila. No murag kung ng sitwasyon nga violent ang bana o di ba usa murag nagagamit og mga ginadili nga mga droga. So pwedeng mukuha siya kanang decree sa korte nga legal separation pero sa mata sa balaod bana og asawa gyapon siya. So ang atong kanang gina-propose karon no kanang ginaingon nga more expansive nga
scope sa atong annulment di lang mo limit ang psychological incapacity. No kanang dali lang nga i-prove bumbukate ba no kanang ginaingon nga dugay na nagbulag. So kana siya kadaghanan ang affected ana kaning mga kanang ginaingon nga economically nga disadvantaged nga mga classes. Nang ingon tag kanang medyo alanganin no sa ilang sitwasyon sa atong sosyedad nga di na sila mo file og kanang kaso no kita kasabot man ta ana sa una nag-handle man tag-ana nga mga kaso bumbukate di jud ka afford ang uban no mahal kaayo ang serbisyo sa atong mga abogado pagkatapos di na ma-afford sa kadaghanan. So dapat i-open up yun na siya no usa na siya ka provision nga kung kita mo tan-aw dapat acceptable na sa atong simbahan kay masking gani katong mga initial nga proposal ana bumbukate ginakuha man ang conformity sa atong mga pare ministro no ilang certification pod nga nagpatunga sila na para pud mahatagan og kanang siguro ma-check pud siguro sa kanang muhatag og kanang decree nga divorce nga maski ng simbahan niagi na sila ha pagkatapos wala na joy tsansa nga magbalik ang mag-asawa. So diha dapat open-minded ang atong mga obispo, no, atong miyembro sa atong kasimbahan, no, mga unsang religion, ilang tan-awon na from the objective perspective. Kumbaga attorney, dili man ingon nga wala na sila boses no sa kining divorce bill kung mahimo man kini nga balaod. Ang punto lang bumukit mahimo silang reasonable. No? Kay tungod di na siya ako mo tan-aw mo cross na religion na di man na maingon nga katoliko ka mo na imong standards no kani siya usa ni siya ka statistics no nga ang atong nasod face ana siya nga daghan jud ang mag-asawa nga dugay na nagbulag dugay na di wala sa nag-uban no uban gani abot nag 20 ka tuig bumbukay nga wala nag-uban no tapos siguro ni puyo na paglaing partners so kana siya kusog na siya nga basihan no nga diha pa lang mismo wala yung chance nga magbalik ni mga kaning mag-asawa ug bana. Dapat diha siguro open-minded ang atong simbahan kaduha bumbukay di man unique ang atong Pilipina atong nasod nga dominant ang mga Katoliko no tungod kay na may mga nasod nga Katoliko nga maski nga Italia bumukit no nasod sa Espanya no ubang nasod ng Katoliko nga ginaalaw man nga nagialaw man ang divorce dikto pagkatapos ang ilang mga obispo dikto wa man ni object so unsang special consideration sa atong nasod no unsang special consideration sa mga obispo no mga kaparian diri sa atong nasod nga himuon nila exception ng atong nasod tungod kay kani siya ang ni suffer ani ang kuan man no affected nga parties di man ang simbahan bubukit tinuod attorney no og kining ingon nila nga legal separation pod attorney di ba tinuod man nga kung ang duha ka mag-asawa legally separated na di ba attorney di man gyapon ni sila ka pursue og another marriage di ba pag gusto nila magpakasal ulit. Yes, correct. Now legal separation usa lang ni siya ka remedyo nga ang usa ka kuan party di mapasakitan no tungod lagi nga naay problema ang pikas nga party violente droga no alcoholic so na ang ginatan-aw sa balaod basta ang remedyo sa legal separation napay tsansa no nga magbalik ang bana ug asawa no ang condition lang present condition nga dapat proteksyonan ang kuan ang for example ang asawa dito sa iyang bana nga naay mga bisyo. Unsa po di mo nga komento attorney kaning sa may mga argumento pod nga mingon sila nga ang diborsyo usa ka foreign idea mao nga lisod nga dawaton kumbaga diriya sa tuang nga nasod. Well halos man tanan atong idea din ni bumbukit gikan pod sa ubang nasod. Nawa may nasod nga nabuhi lang kaugalingon niya bumbukit no? In fact ang mga impluwensya sa atong mga kultura no sobra 50% gikan man sa laing nasod. In fact, maskin mo yung anang argumento, ang atong miyembro sa atong mga indigenous cultural communities, no, kanang giningon natong mga natibo diri sa Pilipinas nga bago pa niabot ang mga Espanyol, sila mismo nag-aalaw mag-divorce. Yes. No? Pasabutan na nga, kung atong mga miyembro sa atong mga cultural communities, no, based sa ilang customary practices, ginaalaw nila ng ana nga remedyo, no, ang pasabot
kanang dili pag-allow og divorce usa na siya kalangyaw nga panghuna-una tungod kay nga atong mga miyembro sa ubang mga cultural committees dinhi sa atong nasod, no, ang atong mga igsuon nga mga Muslim bumbukit, no, allowed man sa ilaha. So ang naga-object lang ang atong mga ang dominant nga siguro religion nato, which is ang kaning mga Katoliko. Kumbaga, attorney, no, di naman jud foreign kung nga hisgutan kini nga diborsyo. Kumbaga, foreign lang ang pangutok, no? Parang kumbaga yung ana lang, attorney. Diri, attorney, sa posisyon nga makaguba daw sa pamilyang Pilipino o decline of morality kining divorce. Uyon ba ka na, attorney? Well, dugay na siya igamit nga rason, no? Bumbukate. Kana siya dapat nga argumento i-ground nila na siya, no? Grounded nga argument. Dili siya kanang sweeping generalization. No, tungod kay ang ginaingon nato kani siya factual man ni siya. No, kanang mag-asawa nga dugay nang nagbulag, no? Mingon kag ang uban abot nag 30 ka tuig, no? Bumbukate, no? 20 ka tuig dugay nang wa nag-uban. So, wa man ay morality din ha tungod kay dugay naman silang wa nag-uban. No? So, mingon tag kanang morality man gud kana siya nga perception o sa general nga statement na siya nga dapat i-ground na to, no, asa ang basihan na to nga mingon tag mabulag ang ang pamilya sa Pilipino nga nabulag naman daan. Dugay naman ang nabulag bumbukate, no, so ang ginaingon lang ginabalidate lang sa balaod ang dugay nang nagbulag. So diha pa siguro dapat open-minded ang atong simbahan, no, ang atong mga politiko kung siguro mustan sa ilang posisyon. Di lang maingog mo ng posisyon sa simbahan tungod kay ilang ginabasol ang simbahan bumukit basta ang simbahan po agreeable ana sa posisyon, no, nga na kondisyon nga dugay na nagbulag moingon na atong kaparian atong mga ministro okay man na siya, no, tungod kay dugay naman wa nagbulag ginabalidate lang sa balaod ang usa ka factual situation nga nahitabo na. Karon, attorney, kining hisgutan na, no, nindot nga madunggan jud sa kabugado nga pabor ba ka nga may divorce diri sa nasod? Well, kung ang akong basis lang bumukit katong statement, no, katong proposal nga kanang dugay na nagbulag. No, daghaman na pila ka libo man na ang mga mag-asawa, no, siguro maingon tag at least 5 years o di ba 10 years nga wa na nag-uban ang mag-asawa na validate na tapos mukuha pud sila certification sa ilang mga kaparian, ministro, no, ubang kanang ilang head sa ilang mga religion umusuportahan na siya bumbukate. In that sense, no, dugay naman na siya pending. Ako pabor ko ana basta na nga pamagi. Basta reconcilable lang, attorney, no? Well, the mere fact nga wala mo nag-uban, no, bumukit usa na siya ka strong evidence nga irreconcilable. No, kay kung reconcilable na dapat nagbalik na sila. No, for example, ang asawa diha sa Jensan, ang bana dito sa Manila. No, pila ka pulo ka tuig wala na sila nag-uban. Kana siya best argument nga ang ilang difference is irreconcilable. So ato lang nga context siguro nga atong sugdan na siya nga kuan nga balaod, no, di ba propose nga kanang ginaingon nga divorce bill maayo na siya tungod kay daghang magtiayon nga mo benepisyo ana, no, di na sila mo gastos tungod kay ang gibuhat naman sa balaod givalidate ang usa ka sitwasyon nga nagbulag na jud sila. Attorney, unsay mong mensahe sa mga suking tigpaminaw na to karon labi na kaning magplano na mag-asawa og sa mga magtiayon po da, attorney, nga aron nga syempre malikayan ang sama ng mga kining problema? Well, kanang pagminyo di yun na siya dali nga decision, no, mo nang pinaka lisod nga lisensya, no, sa kinabuhi makuha siguro nimo ni mga professional licenses nimo pero kanang pagpili sa kanang imong partner, no, kanang partner for life mo agay yun sakto pud nga panghuna-huna, no, imong i-balanseyon tanan nga sitwasyon tungod kay kung unsang may tabo, no, kaning labi na sa atong sitwasyon karon ang pagbulag dili basta-basta, no, so dapat sa mga kabatan-unan nga mo agi aning proseso nga mokuha sa ilang mga lifetime partner ila jud ning huna-huna og maayo, no, nga ready jud sila kay at the end of the day ila man jud ang decision, no, bumukit.
ang obligasyon sa ilang ginikanan natagan na yun sila giya, no, kung sakto ba nilang desisyon dili. Ang importante pod nga naabot tay kanang ginaingon nga legal environment pod, no, bumbukit nga musuporta sa mga sitwasyon nga matagan pog tsansa, no, katong ubang mga magtiayon nga mubulag muka na jud mo himog ilang mga kaugalingon nga mga kinabuhi. Attorney Ray, daghan kayong salamat sa imo nga insights. Ilabi na no kasi kini nga isgutanan ang divorce bill, Attorney Ray. Salamat pod, no, anytime. Thank you. Kayo. Mo to mga kabombo, atong nakauban si Attorney Ray Cartuano, no, sa atong nga isgutan ng diborsyo.